कंचा कदली रे आपण माने विभिन्न प्रकार तरकारी बनैथिबे। तो आज चलंतु कंचा कदली आ बुट डाली बिल्कुल गोटे नुआ रेसिपी बनैबा। नमस्कार, मु रश्मि यूट्यूब रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करुच्ची आपण मानकु आज रही रेसिपी निश्चय पसंद आसीबो। कंचा कदली बुट डाली एई तरकारी को आपण रुटी हो कि भात सबुथिरे खाई परिबे। सबुथिरे एटा खाइबा पई बेस भल लागि थाए। वीडियो को शेष जाए देखिबा पई अनुरोध। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी। आजिर एई रेसिपी बनैया पई मु एठी 4टा कंचा कदली नेची। प्रथमे कदलीर आग आ पछपट को काटी सारला परे ताकू एमती 2 खंड लेखा करनेबे। एठी मु कहि रखुची जदि आपण मानकु आजिर एई रेसिपी भल लगे वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे। चैनल जदि नुआ अछंती ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करनेबे। कदली सब को काटी सारला परे ताकू भल भाबरे धोई नेबे। एठी मु गैस ऊपर गोटे कड़ाई रे अल्प पानी बसै देइची गरम होआ पई। पानी हमर टिके गरम हो सारला परे काटी के रखिथिबा कदली को देई दबा। कदली को देई सारला परे हाफ चमच एठी मु लूण देई दोची। एबे को हमें कवर करके कदली को भल भाबरे सिझे नबा। आपण माने चाहिले प्रेशर रे 2टा हुइसिल मध्ये देई परिबे। कदली हमर सिझुथिबा भितरे एबे चलंतु अलका काम सब सार नबा। कदली बुट डाली तरकारी बनैबा पई मु एठी अल्प बुट डाली पाखापाखि 200 ग्राम बुट डाली हबो। डाली को पाखापाखि 3 रु 4 घंटा हबो बतुरे की रखिथिली। आपण माने चाहिले डाली को होल नाइट मध्ये बतुरे की रखि परिबे। डाली एठी भल भाबरे बतुरी जाईची। एबे डाली को गोटे ग्राइंडर जार रे हमें देई दबा। डाली देई सारला परे एबे सेतिरे हमें दबा 2टा कंचा लंका। राग जदि आपण माने अधिक खाउथिबे तो अधिक कंचा लंका नै परिबे। ता सहित 3 रु 4टा रसुण, खंडे अदा, गोटे चमच देई दबा गोटा जीरा। एबे हमें सेतिरे अल्प पानी दबा। पानी रो परिमाण बहुत कम रखिबे। अल्प पानी देकी याकू पूरा हमें चिकन करी बाटी आनिबा। तो ये देखि पारुथिबे डाली को मुझे पूरा चिकन करी बाटी नेची। तापरे एठी देखंतु कदली हमर भल भाबरे सिझी गलानी। कदली की पाखापाखि 5 रु 6 मिनिट सिझेला परे तो ये देखंतु कदली बेस भल भाबरे सिझी जाईची। एबे कदली को आमे गोटे प्लेट को काढी नबा। कदली को प्लेट को काढी सारला परे ताकू भल भाबरे ठंडा करि नबा। कदली ठंडा हो सारला परे तार चोपा सब को आमे एमती अलगा कर नबा। तो कदली रो चोपा सब को छड़ई सारला परे आपण माने चाहिले याकू हाथ रे चकटी परिबे, नले एमिति गोटे पोटैटो मैशर नै जिवे सेइथिरे सब कदली को भल भाबरे मैश करनेबे। कदली को आमे भल भाबरे चकुटी सारला परे एबे सेथिरे गोटे पियाज दे दबा। पियाज को पूरा चुन चुन करी काट नेची। ता सहित अल्प धनिया पत्र, अल्प दबा भृसंग पत्र, स्वाद अनुसार लूण, हाफ चमच दबा हळदी गुंड, ता सहित हाफ चमच देइथली काश्मीरी रेड चिली। एबे आमे दबा बाटिकी रखिथिबा बुट डाली को। तो जदि आपण माने बुट डाली को अधिक पानी देकी बाटिबे एथिरे मिसेइबा पई बहुत असुविधा हबो। तो एठी देखि पारथिबे बुट डाली को मु पूरा सुखा सुखा करी बाटिची। आपण माने बुट डाली को एमिति ही बाटिबे। तो एबे चलंतु आकु हाथ रे आमे भल भाबरे मिसेइ नबा। तो हाथ रे आकु भल भाबरे मिसेइ साला पर देखंतु डालीटा एते बढ़िया भाबरे बाटी हेतला जे एमिति छोट छोट बरा बनैला बेले पूरा सुंदर भाबरे हमर बरा बनुची। जदि आपण माने अधिक पानी देकी बाटिबे तो एमती बरा बनैला बेले हमर असुविधा हबो। तो एठी देखि पारथिबे बरा बनैला बेले बिल्कुल भी असुविधा होनी, बढ़िया से बरा सब बनुची। तो एमती आमे सब छोट छोट बरा बनैबा। तो एई बरा को बनै सारला परे आकु एबे आमे भाजी नबा। आपण माने चाहिले आकु अधिक तेल देकी छाणी परिबे। मु एठी फ्राई पैन ने अल्प तेल देकी आकु एमती भाजिला टाइप रो कर देथिली। तो एठी तेल हमर भल भाबरे गरम हो सारला परे छोट छोट बरा सब बनैकी आमे देई दबा। बरार गोटे पट भल भाबरे हेई सारला परे ताकु आपण माने आर पट को पलटेबे। एमिति एपट सेपट करके बरा को पूरा गोल्डन ब्राउन कलर करी आमे एठी भाजी नबा। आकु एमती आमे भाजिला बेले गैस रो फ्लेम को मीडियम ही रखिथिबे। बिल्कुल भी हाई करिबेनी। हाई फ्लेम कले कोन हो ना जल्दी तो ऊपर देखा जिवो हेला भलिया किंतु भितर भल भाबरे सिझी नथिबो। तो पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट आकु एपट सेपट करके भाजिला परे तो एठी देखंतु बरा उपरे हमर हल्का हल्का कलर सब आसी गलानी। बस बरा उपरे हमर एमिति गोल्डन कलर आसीबा पर्यंत आकु आमे भाजिबा। एमिति कलर आसला परे आकु गोटे प्लेट को आमे काढी आनिबा। तो एठी देखि पारथिबे सबु जाका बरा को मु भाजी किना गोटे प्लेट को रखि नेची। तो एबे ई बरा सब को आमे रखिबा साइड रे। एबे चलंतु एई बरा पई आमे गोटे सुपर टेस्टी मसला बनैबा। मसला बनैया पई कड़ाई रे अल्प तेल देई दोची। तेल गरम होला परे अल्प गोटा मसला दबा। गोटा मसला टिके हमर भाजी हे गला परे एठी गोटे मीडियम साइज रो पियाज को पूरा चुन चुन करी काटी रखिची। ए पियाज को एठी आमे देई दबा। पियाज को पूरा भल भाबरे गोल्डन ब्राउन कलर करी आमे एठी भाजीबा। पियाज को भाजिला बेले गैस रो फ्लेम को आपण माने मीडियम ही रखिथिबे। मीडियम फ्लेम रे पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट भाजिला परे देखिबे पियाज रो कलर हमर धीरे धीरे चेंज होबा को लागिबो। तो एठी पियाज को भाजीबार पाखापाखि 3 रु 4 मिनिट मोर हेई आसलानी। तो एठी देखंतु पियाज रो कलर हमर धीरे धीरे चेंज होबा को लागलानी। पियाज रो कलर बस एतिकी चेंज हो सारला परे एठी आमे दबा गोटे चमच अदा रसुण रो छेचा। आपण एठी अदा रसुण को बाटिकी
ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି ନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ବାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ କାଟିକି ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଟମାଟୋକୁ ମିଶାଇକିନା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। କିଛି ସମୟ ୟାକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେବା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖି କରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ହାଇ କରିବେନି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ଯେତିକି ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଥିଲି ଚିକେନ ମସଲା। ଏବେ ଦେବା ଲୁଣ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିକି ଦେବେ, କାରଣ ଆଗରୁ ଆମେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିଛେ। ତ କେବଳ ଏଠି ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ମସଲାଟାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ନା, ସେ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ କଷି ନେବା। ତ ମସଲାକୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ତ ମସଲାକୁ 7ରୁ 8 ମିନିଟ୍ କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାର କଲର୍ଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମସଲାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ମସଲା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ମସଲାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କଷିବା ବିଲକୁଲ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେବା ପାଣି। ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ ଅଧିକ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ବରା ବନେଇକି ରଖିଛେ ସେଇଟା ପାଣିକୁ ଟିକେ ଶୋକ୍ କରିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀ ଆମର ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଭର୍ କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇଥିଲି ତାର ପାଣି ବହୁତ ଏଠି କମି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବରା ସବୁକୁ ଦେଇଦେବା। ବରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଇ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିକିନା ଆକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସିଝେଇ ନେବା। ତ ଏଠି ସବୁଯାକ ବରା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ହାଇରେ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ବିଲକୁଲ ଲୋ କରିକି ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ କଭର୍ କାଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ଆମର କେତେ ସୁଖା ହେଇଆସିଛି। ବରା ଆମର ସବୁ ପାଣିକୁ ଶୋକ୍ କରିନେଇଛି। ତ ତରକାରୀ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲେ ରାଗ ଟିକେ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, କାରଣ ବରାକୁ ଏମିତି ଝୋଳରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବରାଟା ଟିକେ ଆମର ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏବେ ଆମର କଞ୍ଚା କଦଳୀ ବୁଟ ଡାଲି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରୁଟି ହେଉ ଭାତ ହେଉ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।